Good morning, student. Again, some of them question my voice clear अच्छे. Everything is clear. Good morning, student. Okay, thank you. तो okay. तो आज हम डिस्कशन करिवा गोटे रीजनिंग रे गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक होची सेटिंग अरेंजमेंट. मन को पिले जो सेटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिकटा अच्छे सीजीएल रे आसे ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एस इवन ओपीएससी ओएस प्रिलिमिनरी सबटा अधिक क्वेश्चन आसे सेटिंग अरेंजमेंट को लेके. जदि गोटे पिला ए क्वेश्चन को भलसे बुझी पारिबो ताहे आंसर से करिबो. तो आज मु तुमन सहित डिस्कशन करिबे व्हाट इज द सिटिंग अरेंजमेंट. कहीं पिला माइंड रे सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कंफ्यूजन थाए जे एक्चुअली इट इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट से विषय डिस्कशन करबा. ता सहित जो टाइप रो क्वेश्चन आसे से टाइप रो क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करबा. मु दुईटी क्लास में आज रो क्लास रे टोटली थ्योरी किछि एमसीक्यू संपूर्ण डिस्कशन करबी. ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଯୋଉଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବି. ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହଉଛି. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହଉଛି. ओके थैंक यू. चलो तो टॉपिक होचे सेटिंग अरेंजमेंट. टॉपिक होचे सेटिंग अरेंजमेंट. मोर कहबार कथा होचे जेतेबेले मु तुमन कहूची जे सिटिंग अरेंजमेंट तो माइंड रे कोन कांसेप्ट आसुचे जे व्हाट इज द सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट कहले कोन बुझवा त अर्थ किछि कंडीशन हमको दउची से कंडीशन को नेके हम ताको अरेंज करबा. ताले जो अरेंज करा जिवो को वे रे अरेंज करा जिवो ना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वाइज. हमको जदी सपोज कहूची ए बेले गोटे पिला अच्छे से कहार राइट रे प्रेजेंट अच्छे ना बी रो राइट रे प्रेजेंट अच्छे जेतेबेले बी क्वाड को माने मूव करछि नॉर्थ को मूव करछि. तो एमती किसी कॉन्सेप्ट दउछ बा एमती किसी पॉइंट तो मान को कहूछि ता तो इतरे सब बड़े इंपोर्टेंस तो माने किए रहबो ना इंपोर्टेंट रहबो स्टेटमेंट. जदि गोटे पिलार स्टेटमेंट क्लियर अच्छे स्टेटमेंट को बुझी पारुछि देन से आंसर कर परिबो. जदि आमे देखिबा जे एक्चुअली हम ओ डबल एसएससी हो सीजीएल एग्जाम हो कि ओएस रो प्रिलिमिनरी को टाइप रो सिटिंग अरेंजमेंट आसे. मन रखो हमरो जो एग्जाम होछि मुख्यतः दुई प्रकार सिटिंग अरेंजमेंट रो क्वेश्चन आस्ता. दुई प्रकार गोटे होछि लाइन पूरा लाइन वाला आ गोटे होछि सर्कल वाला आ गोटे होछि कोन ना सर्कल वाला. लाइन वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट थाए सेटा को टाइप रो क्वेश्चन थाए बस लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट रो कांसेप्ट कोन देखो. टाइप 1 होछि अरेंजमेंट इन लिनियर पैटर्न म्हणजे पैटर्न तार तो लाइन अनुଯାयी आको माने सजाई के रखिबा आको ही कोआ जे फास्ट कांसेप्ट. मु तुमको गोटे इमेज देखौछु मु तुमन गोटे इमेज देखौछु. देखो ए इमेज रे तुमे देखि परतु पिले जे साधारणतः ए बी सी डी एमती गोटे सीक्वेंस रहउछु. तार अर्थ तुमको देखौछि जे के कहार राइट रे रहउछि के कहार लेफ्ट रे रहउछि. मन रखो जेतेबेले भी लाइन वाला क्वेश्चन आसुछि दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. जेतेबेले भी लाइन वाला क्वेश्चन आसीबो तुम सब बेले पई फेस कुआड को रखिबो ना नॉर्थ को फेस रखिबो. कुआड को फेस रखिबो नॉर्थ को फेस रखिबो. कौनसी भी क्वेश्चन तो जेतेबेले लाइन रिलेटेड किसी सेटिंग अरेंजमेंट आसुछि आखि बुझिबो तुम अरेंजमेंट रो जो सीक्वेंस अछि ताको मेंटेन करिया सहित सेमानकर फेस को कुआड को रखिबो ना नॉर्थ आड़ को रखिबो. देख जेतेबेले जने नॉर्थ आड़ को फेस करूछि जेतेबेले जने नॉर्थ आड़ को फेस करूछि तार तो एपटा तर को साइड हम ना राइट साइड एपटा तर को साइड हम ना लेफ्ट साइड. तार तो एटा होछि पॉइंट जे हमें रीजनिंग को भाबी थाउ बा सिटिंग अरेंजमेंट को भाबी थाउ इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट बट इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट. इट इज वेरी इजी बट हमें आपको जदी बुझी परिबा देन इट बिकेम इजी. तो सेति भाई हमको बुझिबार अछि एक्चुअली जिंसटा कोन सिटिंग अरेंजमेंट रो जदी लाइन वाला क्वेश्चन आसुछि सबल हमें फोकस करिया कोठी नॉर्थ को फोकस करिया दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इछि तो जने नॉर्थ को फोकस करूछि दैट इज द राइट साइड द एपटा राइट साइड हबो आ एटा लेफ्ट साइड हबो. जेतेबेले सिटिंग अरेंजमेंट रे क्वेश्चन करूछो कोनोसी क्वेश्चन से जगह रे निजो को बसेबो जे मु ए जगह रे बसले कोन हबो
ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଲେ କଣ ହବ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ରଖିବ ଯେ ନାଇଁ ଯେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ଏ କୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବି ନା ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ବସେଇବ ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ବସେ ମୋ ରାଇଟ୍ ରେ କିଏ ହବ ମୁଁ ଯଦି ବସେ ମୋ ଲେଫ୍ଟ ରେ କିଏ ହବ ମୁଁ କାହାର ରାଇଟ୍ ରେ ବସିବି ମୁଁ କାହାର ଲେଫ୍ଟ ରେ ବସିବି ଏ କନସେପ୍ଟ କୁ ରଖିବାର ଅଛି ବୁଝା ପଡିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଯିବା ସର୍କୁଲାର ଏବେ ଯିବା ସର୍କୁଲାର ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ସର୍କୁଲାର ବାଲା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍କୁଲାର ବାଲାର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯଦି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସର୍କୁଲାର ବାଲାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦେଖ ଯଦି ମେନସନ କରିଦଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ସେଣ୍ଟରର ବାହାରକୁ ଫେସ୍ ହବ এটা মেনশন যদি କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟରର ବାହାରକୁ ଫେସ୍ କରିବ ଯଦି କିଛି ବି ମେନସନ ନାହିଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କିଛି ବି ମେନସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେସ୍କୁ କୁଆଡକୁ ରଖିବ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ସେଣ୍ଟର କୁଆଡକୁ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ସେଣ୍ଟର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ମେନସନ କରିଦଉଛି ଯେ ବାହାରକୁ ଫେସ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କିଛି ମେନସନ କରୁନି ଯଦି ବା କଲା ତ ବେଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି ମେନସନ କରୁନି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିବ ଯେତେ ଜଣ ବି ବସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେସ୍ କୁଆଡେ ରହିବ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ସେଣ୍ଟର କୁଆଡେ ରହିବ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ସେଣ୍ଟର ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି ତ ଏଠି ଏ ବସିଛି ଏ ର ଫେସ୍ କୁଆଡେ ଅଛି ଏ ର ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଡକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ କିଏ ସେ ଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ ତ ଏ ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କିଏ ସେ ଏ ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ ରିଭର୍ସ ମାନେ ଏ ଯଦି ଅନେଇବ କୁଆଡକୁ ଟୁୱାର୍ଡସ ସେଣ୍ଟରକୁ ନ ଅନେଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇବ ତାହେଲେ ଏବେ ରାଇଟ ଟା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଲେଫ୍ଟ ଟା ରାଇଟ ହେଇଯିବ ତା ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିବି ବାହାରକୁ ଅନେଇବି ତାହେଲେ ମୋର ରାଇଟ୍ କିଏ ହବ ମୋର ଲେଫ୍ଟ କିଏ ହବ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଅନଉଛି ମୋର ଏଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ ମୋର ଏଟା କୋଉ ସାଇଡ ହବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ପୁରା କ୍ଲିୟର जो दीटा कॉन्सेप्ट कहली माइंड रे बीट बाय बीट पूरा क्लियर अछि थैंक यू अच्छा किछि की टर्म कहूछि किछि की टर्म कहूछि की टर्म अर्थ तुमको एई जिंस टर्म ता ही गोटे लेखा तो इमीडिएटली राइट इमीडिएटली लेफ्ट तार अर्थ सपोज ए अछि ए रो इमीडिएटली राइट रे किए बइछि ना सी बुछि इमीडिएटली राइट रे अर्थ खाली राइट रे अर्थ कोन इमीडिएटली राइट रे अर्थ जे ए रो इमीडिएटली राइट रे अर्थ सांगे सांगे बसी बसी ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଏ ର ରାଇଟ ରେ ରହିବ ସି ଏ ର ରାଇଟ ରେ ରହିବ ସି ଅର୍ଥ ସି ପାଖରେ ରହିପାରେ ଦୂରରେ ରହିପାରେ ତିନି ଜଣ ପରେ ଆସିପାରେ କୋଉଠି ବି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁ ଆର୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରାଉଛି ଇମିଡିଏଟଲି ରାଇଟ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଇମିଡିଏଟଲି ଅର୍ଥ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଲୋକ ବସିବ ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ ଇଏ ହଉଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହୁ ଅର୍ଥ ତା ପୂର୍ବ ହୁ ର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲେଟରଟା ଲେଖା ଥିବ ଯୋଉ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିବ ତା ବିଷୟରେ ତମକୁ କହୁଛି ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ତମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି ସେଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ କ୍ଲିୟର କରିବି ତ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହলো क्वेश्चन को ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହলো ଏବେ ଏବେ ଯା କ୍वेश्चन ପ୍ରଥମ କ୍वेश्चन ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ ଫାଷ୍ଟ ପଢ ତାପରେ ଆମେ କ୍वेश्चन ର ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପଢ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାଇମ ଦଉଛି ପିଲେ ତରତର ନାହିଁ ନିଜେ ଟାଇମ ନେଇକି କର ଆନ୍ସର କର କାହାର ଆନ୍ସର ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଦେଖି थैंक यू ଏଠି କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଡି ଆଚ୍ଛା ସିଇ ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ଆଗରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ କାରଣ ଦିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହୁ ଆର୍
एक्सट्रीमली एंडेड एक्सट्रीमली एंड अर्थ होची दुई पट साइड के रहबो माने एपट साइड के रहबो एपट साइड के रहबो माने ए बी सी डी अछि ना मैं सही आके आंसर दियो देखो ओके डी थैंक यू देखो केमती क्वेश्चन को पढ़ा जाए और केमती ए प्रकार क्वेश्चन को करा जाए दैट्स द इंपोर्टेंट देखो इथरे रॉकेट साइंस रो पाठ किछ नै हमें जेमती भाबित हो जे रीजनिंग इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट और स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट इज आल्सो डिफिकल्ट चैप्टर गोटे कथार अछि सजना गोटे काठ ना रीजनिंग गोटे पाठ सजना गोटे काठ ना रीजनिंग गोटे पाठ गोटे ढग अछि ओडिया ठीक से जिनिस होचे एटा जे रीजनिंग को यदि जे गोटे पाठ बोली कन्सिडर कला ताले बाकी जिनिस से कोन करबी तो सेते रीजनिंग को सबल पाई टॉप रखियो जे एटा मोर 100 रु 100 आनियर अछि से थॉट पांच जन सांग अच्छा पांच जन प्लेस रखियो दुई तीन चार पांच पांचटा प्लेस रखा फाइव फ्रेंड आर सिटिंग ऑन ए बेंच जेतबे बेंच रे सिटिंग करछन माने मु सबल तुमको कहछि फेस स्क्वाड हेबो नॉर्थ टू फेस ओके से कहला ए इज द लेफ्ट ऑफ बी देखो डायरेक्ट तुम ए जिंस मन रखो डायरेक्ट इमेज को तुम क्लियर करियोनी फास्ट तुम एक छोट छोट डायग्राम करबो से कहला बी इज द सॉरी ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी ताले बी जोठी बसिबो बी जोठी बसिबो बी रो लेफ्ट रे की हबो ए हबो देखो एटा मु साइड रे इमेज करबी छोट छोट पॉइंट को पढ़िबी छोट छोट पॉइंट रे इमेज क्रिएट करबी तापर बड़ इमेज क्रिएट करबी ए जिंस सिख तापर को कहला बट बट ऑन द राइट ऑफ सी माने से बट ऑन द राइट ऑफ सी तापर एठी काहा को कहला गला एटा जे बुझी पाइला से आंसर कर देबो तो जन कहू सर मु एटा बुझी पारुनी तले मो कोन कर परिबी तुमको बुझे को पड़ो जे आर अर्थ कोन जे ए होची जो व्यक्तिटा से लेफ्ट ऑफ द बी माने बी रो लेफ्ट रो अछि एंड बट ऑन द राइट ऑफ सी ता सहित सी रो राइट रो अछि तले इठी सी बसे बस ताले प्रथम पॉइंट रु मु एति जिंस बाहर कर पूरा क्लियर हलो मु मेन फिगर को जाइली एति जिंस बाहर कर एबे आस डी इज टू द राइट ऑफ बी तार तो डी के कोड बसिबो बी रो राइट रे बसिबो ताले इठी बी रहइला बी रो राइट रे के रहइला ना डी रहइला बी रो राइट रे के रहइला डी रहइला तापर से कोन कहला बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई माने काहा को इठी कहआ जाउची इठी डी की कहआ जाउची काहा को कहउची डी की कहआ जाउची डी टा कहार लेफ्ट रे रहइबो ना ई रो लेफ्ट रहइबो एबे मु पाइगली एबे मते कहला हु आर द एक्सट्रीम एंड रो अर्थ पूरा लास्ट भी किस दीटा फिगर को जेतबेले मु कंसीडर कली दुईटा फिगर को जेतबेले मु कंसीडर कली कॉमन इथरा आसुची बी ताले बी को मझे रखिली बी इट रहला ए इट रहला सी तो सेही बोली आपको एप्रूव नेली या डी रहला किसे ताले इति एक्सट्रीमली एंड रे की रहला सी रहला और ई रहला मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट समस्त क्वेश्चन को बुझी पाइलो हां कि ना मोर कहबार कथा जे तुमको केम छोट छोट आगो छोट छोट डायग्राम बनेबो बेले बेले न बने पड़े छोट छोट डायग्राम बनेबो बनेले ही तुम बुझी परिबो जे एक्चुअली सेटिंग अरेंजमेंट हम केमती करबार अछि ताले इथरे वेरी इंपोर्टेंट की रहला जे क्वेश्चन को बुझिला जे क्वेश्चन को बुझिला तार सब जिनिस क्लियर हो गला ओके एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 ये समस्त क्वेश्चन पूर्व वर्ष एग्जाम मानकर पूर्व वर्ष एग्जाम मान देखा कहार आंसर आसु करिश्मा काई करो जो ए हो जे आंसर ए माने तुम कहा आंसर दोछ ओ को आंसर दोछ थैंक यू देखो से कहला इन ए कॉलेज गोटे कॉलेज अछि कॉलेज पार्टी होछि पांच जन गर्ल आर सिटिंग इन ए रो पांच जन गर्ल सिटिंग इन ए रो
ତା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ रो କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲି। 3 4 5ଟା ଜାଗା। আচ্ছা এবে ছোট ছোট ডায়াগ্রাম করা। P ইজ টু দ লেফট অফ M। তার তো M যোউটি রহিব, M র লেফট রে কি রহিব না P রহিব। and টু দ রাইট অফ O। and টু দ রাইট অফ O অর্থ এটি কাহাକୁ কুହାଯାଉଛି, কাহাକୁ କୁହାଯାଉଛି P କୁ କୁହାଯାଉଛି। তাহলে P ହେଉଛି O ର ରାଇଟ ରେ, P ହେଉଛି O ର ରାଇଟ ରେ, ଆଉ P ହେଉଛି M ର ଲେଫଟ ରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡାଇଗ୍ରାମ କ୍ରିଏଟ କଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା R is sitting to the right right of the N। N ର ରାଇଟ ରେ କିଏ ରହିବ, N ର ରାଇଟ ରେ କିଏ ରହିବ ନା P ରହିବ, ସରି R ରହିବ। କିଏ ରହିଲା ନା R ରହିଲା। ଓକେ ତାପରେ କଣ କହିଲା ବଟ୍ ବଟ୍ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ଓ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କାହାର ଲେଫ୍ଟ ରହିବ ନା ଓ ର ଲେଫ୍ଟ ରହିବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ହୁ ଇଜ ସିଟିଂ ମିଡିଲ, କିଏ ସେ ମିଡିଲ ରେ ବସିଛି। ଦିଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଆମର କମନ ହଉଛି ଓ, ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି ଏଠି ଓ ରଖିଲି, ଏଠି ଓ ର ଆସିଲା ଆର, ଆର ପରେ ଏଠି ରହିଲା ଏନ୍, ଏନ୍ ପରେ ଏଠି ପି ରହିଲା, ଏଠି ଏମ୍ ରହିଲା। ତାହେଲେ ମିଡିଲ ରେ କିଏ ରହିଲା, ମିଡିଲ ରହିଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର, नो झिलिमिली, पूरा क्लियर कट, क्लियर कट। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्विक देखा जो कार आंसर आछे। एठी हु रो शब्द व्यवहार कराई छै, जोटा कि पिला मानू कंफ्यूजन कराए। माने 3 नंबर आंसर कोन आसला ई मामा। देन आउ कोन आंसर सुकांत ई भार्गवी। माने ई और डी भीतर कंफ्यूजन अछि, आ किछ पिला आंसर भी सी आसुछि ई। चल क्वेश्चन करियो, से कोन कहछि दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन को बुझिबा। 5 बॉय ए बी सी डी ई, इटी के जण सांग अछंती ना 5 जण सांग अछंती। ओके तापर कहला इन रो धाडी रे अछंती, D is on the right of E। তাহলে E जोउट रहिबो, E रो राइट रे के रहिबो ना D रहिबो। ओके क्लियर, राइट ऑफ E। तापर आसिला B is on the left of E। E रो लेफ्ट रे के रहिबो, E रो लेफ्ट रे के रहिबो ना B रहिबो। ओके बट हां B is on the left of E but on the right of A। তাহলে इठी কাহারো রাইট রহিলা না A रो রাইট রহিলা। ए जाके समस्त क्लियर हलो। तापर से कहूची डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, कहार लेफ्ट रहउची सी रहउची ना सी रो लेफ्ट रहइबो किसे ना डी रहइबो। ओके हु तापर आसिला हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीमली राइट, हु इज सिटिंग एक्सट्रीमली राइट। ताले हु इज सिटिंग एक्सट्रीमली राइट रो मीनिंग कोन, हु इज सिटिंग, हु अर्थ एठी किसे मोर कहवा कथा एठी हु अर्थ कहा तमे कहिले मन रख। टू रो पूर्ववर्ती लेटर जी थी ताकू ही कंसीडर करा जाए। ताले इठी मेंशन करा गला हु इज द सिटिंग ऑन द एक्सट्रीमली राइट रो अर्थ संपूर्ण डाहाण को किए बइछि सी बइछि, संपूर्ण डाहाण को किए बइछि सी बइछि। ताले सी जदी बइछि सी बसले इठी डी बसिबो, डी बसले इठी ई बसिबो, ई बसले इठी बी बसिबो। तापर आसला किसे ना ए आसीगला। एबे क्वेश्चन आसला जे हु इज स्टैंडिंग ऑन द मिडिल, तो मिडिल मिडिल रे की अछि, मिडिल रे ई अछि। तो मोर कहिबार कथा जे एठी क्वेश्चन रे हु को नै कि बेले कंफ्यूजन थाए। तो हु जतबेले पचारुछि हु रो अर्थ होछि त पूर्व सब पूर्व ओरे जो शब्दटी अछि ताको हम हु विल। पूरा क्लियर अछि, एवरीवन क्लियर, नो इश्यू, पूरा क्लियर। एबे जा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। भलसे क्वेश्चन को पढ़िबो आंसर दो। अगर मु तुमको टाइम दोछि क्वेश्चन पढ़ी के आंसर करबा।
এটা হচ্ছে सर्कल वाला क्वेश्चन ओके এটা হচ্ছে सर्कल वाला क्वेश्चन কেন आंसर ଆସିଲା बी হব आंसर बी মানে पंकज अच्छा देखा जाओ कार आंसर आसु अच्छा देखो एबे क्वेश्चन करना देखो सबବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ କରି କରିବ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଢୁଥିବ ତାର ଆନ୍ସର କରିବ 6 ଜଣ ପର୍ସନ ଆର୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଏ ସର୍କଲ ଫେସିଂ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ସର୍କଲ ସର୍କଲର ସେଣ୍ଟରକୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଗର ଆଣିଥିଲି ଇଏ କିଏ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତୀକ ଇଜ ବିଟୁଇନ୍ ବବିତା ଆଣ୍ଡ ନରେନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ପ୍ରତୀକ କାହା କାହା ମଝିରେ ରହିବ ବବିତା ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶି ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏପଟେ କାହିଁ ବବିତା ରଖିଲେ ଏପଟେ କାହିଁ ବବିତା ରଖିଲେ ସେମିତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତାର ତ ଆଇଦର ସେ ଏଇଭଳି ହେଇପାରେ ପାରିକ 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 ଓକେ ତ ତାର ମାନେ ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ କିସେ ନା ବବିତା ବସିପାରେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବବିତା ବସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ତାର ଅର୍ଥ ଏନ୍ ଆଉ ବି ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ରହିବ ପି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ ମଝିରେ ରହିବ କିଏ ସେ ପାରିକ ରହିବ ପାରିକର ଲେଫ୍ଟରେ ବବିତା ବସିପାରେ କିମ୍ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ବସିପାରେ ରାଇଟରେ ବବିତା ବସିପାରେ କିମ୍ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ବସିପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହେ ଯେ ବବିତା ନରେନ୍ଦ୍ରର ମଝିରେ କିଏ ରହିବ ନା ତୁମର ପାରିକ ରହିବ ପୁରା ଏତିକି ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ ଆସ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଶା ଇଜ ବିଟୁଇନ୍ ଚିତ୍ର ଆଣ୍ଡ ପଙ୍କଜ ଆଚ୍ଛା ଆଶା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା ଚିତ୍ର ବା ଚିତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସେ ପଙ୍କଜ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଏତେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଚିତ୍ରା ଇଜ ଟୁ ଦ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ବବିତା এটা হচ্ছে মানে এই ଯୋଉ ଲାଇନଟା ନା ଏଇ ଲାଇନଟା ହିଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତା ଅର୍ଥ ଚିତ୍ରା କୋଉଠି ବସିବ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ବବିତା ତା ଅର୍ଥ ବବିତା ଯୋଉଠି ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଫ୍ଟରେ କିଏ ରହିବ ନା ଚିତ୍ର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ତମେ ବବିତାକୁ ନେଇଯାଅ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ସପୋଜ ମୁଁ ଏ ତଳେ ନେଲି ବବିତା ଆଚ୍ଛା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବବିତା ନେଇଯାଅ ଚିତ୍ର ଇଜ ଦ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ବବିତା ତାହେଲେ ବବିତାର ଲେଫ୍ଟଟା କିଏ ଏଇପଟ ସାଇଡଟା ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି କିଏ ରହିଲା ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା ପୁରା ଏଇ ଯାକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ୟେସ୍ ଅର୍ नो ହଁ କି ନା ଆଚ୍ଛା ଚିତ୍ର ଯୋଉଠି ଚିତ୍ରର ପରେ କିଏ ଆସିବ ଆଶା ଆଶା ପରେ କିଏ ଆସିବ ପଙ୍କଜ ତାହେଲେ ଆସିଲା ଆଶା ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ପଙ୍କଜ ଆଚ୍ଛା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏବେ ପଳେଇ ଆସ ଏପଟ ଲାଇନ କୁ ଦେଖ ବବିତା ପରେ କିଏ ଆସିବ ପାରି କିଏ ଆସିବ ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଓକେ तो सीक्वेंस ହେଇଗଲା ऐसे क्वेश्चन ପଚାରିଲା हु इज द इमिडिएटली राइट ऑफ बबिता बबितार इमिडिएटली राइट किए से बबितार इमिडिएटली राइट किए से तो ये हूँ बबिता बबितार इमिडिएटली राइट हूँ किए से सॉरी ये तोर पारिक हाँ पारिक हाँ आंसर हम ए पंकज कोठी आंसर हम ए बुझा पड़े समस्त एवरीवन क्लियर नो झिली मिली पूरा क्लियर कर पूरा क्लियर तो पूरा क्लियर तो क्वेश्चन केमिति करूछि सेटाକୁ बुझी पाइलो तो देखो मोर कहबार କଥା ଥିଲା ପିଲେ ଯେ क्वेश्चन केमिति करा जाउछि दैट्स द इंपोर्टेंट जे मु जदि तुमको 100टा क्वेश्चन बुझेई देबी तुमर इंप्रूवमेंट हबनी तुमे यदि 10टा क्वेश्चन
ମନରୁ କରିଦେବ ତାହା ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ରିଜନିଂ ର ରୁଲ୍। ଆଉ ରିଜନିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଠ ଯୋଉଟା କି କିଏ ବୁଝେଇଦେଲେ ହେଇଯିବନି, ନିଜେ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ କାମ ଖତମ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଏଇ ଲଜିକ ଲଗା, କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ରେ ନିଜ ଲଜିକ କୁ ଇନୋଭେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଇନୋଭେଟ କରିକିରି କରିପାରିଲା ସିଏ ହେଲା ୱିନର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କାହାର ଆନ୍ସର ଠିକ ଆସୁଛି। ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ଏ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରିବିନି, ଆଠୁ ବଢିଆ ପିଡିଏଫ ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଆନ୍ସର ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର କୁଇକ୍। ଏ ବି ସି ଡି ଆଗରେ ଆନ୍ସର ଦବ। ମାମାର ଆଗ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଏ। ଆଉ ଘର ଆସୁଛି ନିକା, ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ଦେନ୍ ଆଉ ଘର ଶ୍ରୀ ଏ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ, ରଶ୍ମିତା ଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏବେ ଆସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କହୁଛି, 5 ପର୍ସନ ଆର୍ ସିଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଦ ସର୍କଲ। ତାହେଲେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 1 2 3 4 5, 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା। ପ୍ରମୋଦ ଇଜ ସିଟିଂ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଯୋଉଠି ରହିବ, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ରେ କିଏ ରହିବ? ତା ରାଇଟ୍ ରେ କିଏ ରହିବ ନା ଚିତ୍ତൂର କିଏ ଦେଖ ନା ପ୍ରମୋଦ ରହିବ, ଯୋଉଠି ବି ହଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ, ରାଜୁ। ରାଜୁ ଇଜ ସିଟିଂ ବିଟୱିନ୍ ବ୍ରିଜେଶ ଆଣ୍ଡ ନବୀନ। ବ୍ରିଜେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ, ନବୀନ। ନବୀନ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜୁ ବ୍ରିଜେଶ ଆଉ ନବୀନ ଭିତରେ ଅଛି। ତାର ତ ବ୍ରିଜେଶ ତାର ଏପଟେ ରହିପାରେ ବା ଏପଟେ ବି ରହିପାରେ, ନବୀନ ଏପଟେ ରହିପାରେ ନଚେତ ଏପଟେ ରହିପାରେ। କେବେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଫିଗରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲି ସେଟା ଠିକ ବୋଲି। ତ ସେଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଇଦର ଗୋଟେ ଏପଟେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେପଟେ ହେଇପାରେ। ଆଉ କଣ କହୁଛି, ହଁ, ରାଜୁ ଇଜ ରାଜୁ ଇଜ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରିଜେଶ। ହଁ, ରାଜୁ ହଉଛି କଣ ନା ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରିଜେଶ। ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରିଜେଶ ଯୋଉଠି ରହିବ ତା ଲେଫ୍ଟ ରେ କିଏ ରହିବ, ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ଏପଟେ, ସରି ଲେଫ୍ଟ ଅଛି କିଏ ରହିବ ନା ରାଜୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ କହିଲା ନା ରଞ୍ଜନ ଇଜ ରାଇଟ୍ ଅଫ ବ୍ରିଜେଶ। ଆଉ କଣ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ବ୍ରିଜେଶ ର ବ୍ରିଜେଶ ର ରାଇଟ୍ ରେ କିଏ ରହିବ, ରଞ୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତ ଆନ୍ସର ଆମର ମିଳିଗଲା। ଆଉ କଣ ଦରକାର, ଏଇଠି ଆମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କଲି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କଲି। ଦେଖ, ସେ କହିଛି ରାଜୁ କାହାର ଲେଫ୍ଟ ରହିବ ନା ବ୍ରିଜେଶ ର ଲେଫ୍ଟ ରହିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଲି ବ୍ରିଜେଶ, ଏଇଠି ନେଲି ବ୍ରିଜେଶ। ତ ବ୍ରିଜେଶ ର ଲେଫ୍ଟ ଟା କିଏ ହବ, ଏଇପଟେ ତ ଲେଫ୍ଟ ହବ। ତ ଏଇଠି କିଏ ରହିବ, ରାଜୁ। ରାଜୁ ପାଇଗଲି ମାନେ ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନବୀନ ବି ପାଇଗଲି। ନବୀନ ରହିବ ଏଇଠି, ନବୀନ ରହିବ। ଏଇ ତିନିଟାକ ଫିଗର ପାଇଗଲି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୁମ ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଜେଶ ର ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ରହିବ, ବ୍ରିଜେଶ ର ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ରଞ୍ଜନ ରହିବ। କିଏ ରହିବ, ରଞ୍ଜନ। ତ ଏଇଠି କିଏ ରହିଲା, ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ ରହିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରଞ୍ଜନ ରହିଲା ପରେ ରଞ୍ଜନର ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ରହିବ, ପ୍ରମୋଦ ରହିବ। ତ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟ ହଉଛି ତାର, ଏପଟେ ରହୁଛି ପ୍ରମୋଦ। ପ୍ରମୋଦ ରହିବ। ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ। ସେ କହିଲା ହୁ ଇଜ ସିଟିଂ ଇମିଡିଏଟଲି, ହୁ ଇଜ ସିଟିଂ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ନବୀନ। ନବୀନ ର ଲେଫ୍ଟ ରେ କିଏ ଅଛି, ନବୀନ ର ଲେଫ୍ଟ ରେ କିଏ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ନବୀନ। ନବୀନ ର ଲେଫ୍ଟ ହଉଛି କିଏ, ସେ ପ୍ରମୋଦ। କିଏ ସେ, ପ୍ରମୋଦ। ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଛି ହଁ କି ନା, ଇଏ ଶୁଣ, ଇଜି ଲାଗିଲା ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା? ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସବୁ ଇଜି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
ଦେଖ ଏ ପିଡିଏଫ୍ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି। ଏ ପିଡିଏଫ୍ ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନ୍ ବାଲାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ୱିଥ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତମ ଭିତରେ ହାରାରି 20-25ଟା ଅଛି, ତୁମେ ବେଶୀ କରିବନି, 15ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଇନ୍ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ଯାହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆରାମସେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ସର୍କଲ ବାଲାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ତମେ କରିବ ତାର ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଦେଖିବ। ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉ ବ୍ୟାଚରେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ଶୋ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ମୁଁ କୋଉ ବ୍ୟାଚରେ ଦେବି। ରାପିଡ ଫାୟାର ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ସିଜିଏଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛ, କିମ୍ବା ଓଏସ୍ ରାପିଡ ଫାୟାର ହଉ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଓଏସ୍ ର ଅଛ, ସେଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବ। ସେ ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନରେ ଆଜି ପିଡିଏଫ୍ କୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଥୁରୁ 10ରୁ 12ଟା, ଇଥୁରୁ 10ରୁ 12ଟା, ମିନିମମ୍ ତମକୁ 20ରୁ 25ଟା ଆଜି କରିବାର ଅଛି। ଯଦି କରିଦେଲ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ତୁମର ଯେତେକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍, ସିଜିଏଲ ଓ ଡବଲଏସଏସସି ଏସଏସସି ରେ ଯାହା ବି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ କେବଳ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବି। ଓକେ।